আপনারা দেখছেন বার্তা এক নজর। বিধানসভায় সাসপেন্ড মুখ্য সচেতক শঙ্কর ঘোষ, আর তাই নিয়ে চরম হট্টগোল বিধানসভা অন্দরে। শঙ্কর ঘোষের নেতৃত্বে বিধানসভার অন্দরেই চলে বিজেপির স্লোগান। পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। মার্শালের নেতৃত্বে বিধানসভার নিরাপত্তা রক্ষীরা শঙ্কর ঘোষকে টেনে বার করার চেষ্টা করলেন। বিধায়করা তা আটকানোর চেষ্টা করছেন। নিজে আসনেই অনড় রয়েছেন শঙ্কর ঘোষ, তাকে নিয়ে তুমুল ধস্তাধস্তি চলে বিধানসভার অন্দরে। তৃণমূল বিধায়করা নিজের আসনে বসে সবটা দেখতে চান। অসুস্থ হয়ে পড়েন শঙ্কর ঘোষ। বিধানসভা থেকে আমাদের চিত্র সাংবাদিক সুবল সাহা, বার্তা এক নজর। 5 साल असेंबली में हम लोग को बोलने नहीं दिया जाता। आज प्रस्ताव लाया गया है, लेकिन विरोधी दलों नेता को सस्पेंड कर दिया गया। क्यों? कारण क्या है? सेना बाहिनी को ममता बनर्जी अपमान करेंगे और विरोधी दलों नेता सपोर्ट करेंगे तो सस्पेंड हो जाएगा। 1000 बार, एक बार नहीं 1000 बार सेना बाहिनी के साथ खड़े रहेंगे। सेना बाहिनी माने भारत माता की संतान के साथ हम लोग खड़े हैं। क्या